Well, usually international festivals release the program after the press conference, so we don't know, we can't get anything before the press conference. So for 20% of the titles, we can work a little bit in advance, but the big job is from 3 or 4 weeks before the festival. Es muy complicado, el ritmo con el que trabaja un festival, y sobre todo en aquellos primeros momentos, hacer subtitulado electrónico, porque obligaba a hacer traducciones a toda prisa, a veces en el propio festival o unos días antes, a medida que iban llegando las copias. A volte appunto i tempi sono stretti e metti che ci arriva anche a pochi giorni dalla proiezione, però ovviamente abbiamo bisogno sempre di qualche giorno per seguire tutto il processo. We prefer to have a DVD 3 or 4 or 5 days or 1 week later, but work on the final version and then of course running the job, because if you have to check on a different version, actually sometimes it's very demanding job. Può capitare che si riceva solo il video, quindi addirittura il film va rilevato. Hasta donde tengo entendido, en los grandes festivales, en este de Venecia por ejemplo también, es un requisito imprescindible que las películas que se someten a concurso sean en versión original. In this particular case, in Venice, they asked the producer to send the prints already or digital prints now with DCP, already subtitled in Italian, and then the festival pays the electronic subtitling in English. Porque digamos que el inglés se ha convertido en la lengua franca de los festivales y las películas se subtitulan en el idioma nacional en inglés, digamos, para los asistentes extranjeros. We try to get the English spotting in a way that so we can do a transfer of the time code to the Italian, and we try to work on the Italian on the same spotting. So we start from the spotting, we do the translation, we do a revision of the translation, we do a simulation with the revision of the spotting, and then we have an operator that sees the film and runs a final check before the screen. That should be the correct steps. Sometimes the timing doesn't allow you to do that. Sì, abbiamo delle guidelines, perché ovviamente abbiamo dei criteri redazionali, cioè virgolette messo in un certo modo, trattini messi in un certo modo, adattamento fatto in un certo modo. Per i festival sono 40 caratteri, noi lavoriamo su 40 caratteri, poi dipende, perché dipende appunto, magari appunto a volte sottotitoliamo su pellicola per cui se ne usano di meno, 38, o dipende anche da quello che richiede il cliente, ecco. No hay tiempo realmente para hacer una traducción perfecta, como puedes exigir una película que se va a distribuir comercialmente, que no aceptas una errata o una falta de ortografía en el subtitulado electrónico, puede haberlas, y bueno, sabes que pasó, ya a lo mejor nunca más se vuelve a utilizar, o siempre hay tiempo también a corregirlo, con lo cual no pasa nada. Però quando diciamo si tratta di stampa laser, quando viene stampato, o si tratta di un DVD, abbiamo ancora maggiore cura, perché diciamo è una cosa che rimane di più di un sottotitolo digitale che di solito viene usato soltanto per quel festival lì. No es lo mismo una traducción hecha muy a prisa para cubrir un expediente de una proyección o dos, y otra más que se utiliza para un DVD y que si cometes un error va a estar ahí para siempre. Before the distribution, the distributor enters a lot in the translation. So they want to check everything. They want to you have to justify every choice. And while at festivals, there is more technical, let's say, intervention from the director, the producer, but they don't enter very much into the translation because they don't have time. Cioè dipende quanto pignolo è. Per esempio nel caso di The Master molto pignoli sono stati, hanno voluto il controllo su tutto il processo. Ci è capitato altre volte che addirittura abbiano voluto controllare tutta la traduzione con noi. Depende da regista a regista. Bueno, yo he conocido directores que seguramente los hay más que son que quieren realmente supervisar todo y sí supervisan el propio subtitulado de
del festival o incluso cuando es un estreno comercial. Y en el caso del estreno comercial sí que la distribuidora es en general la que decide si la peli va a ir doblada, subtitulada, si hay distribuidoras o casos de algunas películas en que suelen sacar la peli tanto doblada como subtitulada. This year, for example, there are really many multi-language films, probably 20, which is a number incredibly higher than last year. The last few years we had maybe 1, 2 or 3 titles per bid in all the sections. Molto spesso quando un film è multilingue ci sono anche dei problemi di comprensione, no? Allora bisogna anche col sottotitolo, che poi la traduzione è tutta in italiano, far capire, far emergere questo tipo di problematiche. Jo ara mateix estic treballant en projectes on hi ha la possibilitat de treballar en multilingüe, o sigui, hi ha possibilitat de treballar en diversos idiomes, i jo em nego a fer això. Ara per ara, Per què? Perquè això vol dir que hi haurà un lío. Hi haurà un lío perquè o ho doblaran o ho subtitularan. Si ho doblen, fatal. I si ho subtitulen, hi ha moltes distribuïdores que no voldran la pel·lícula, perquè entenen que alguns mercats no accepten el cine subtitulat. I'm from Russia, from Moscow. And with subtitles, if you release very few copies, then you subtitle them. 5, 10 maximum. Then if not, then bigger release, you have to dub the film. Or dubbing is when you release 500 prints, then it's dubbing, for sure. Most American films are dubbed for a broader release because people do not want to read subtitles. Si está doblada no nos gusta. Generalmente todo va con subtítulos. O sea, te perdés de estar mirando la imagen porque pero estamos muy acostumbrados a eso y escuchar las películas dobladas. Most of the films are from America or the UK or from Ireland, but occasionally, whenever it's a foreign language film, it would always be subtitling. Very rarely dubbing. Em Portugal, as legendas sempre. A dobragem é muito rara, só nos desenhos animados para crianças e mesmo assim há sempre 2 versões, uma com legendas e outra sem. Che questo è un paese dove si doppiano tutti i film, quindi se vanno al cinema in versione originale preferisco, perché mi piace di più sentire le voci degli attori. Die deutschsprachige Bevölkerung ist einfach sehr groß. Ja, also es rentiert sich zu synchronisieren. Wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland, in Österreich wird Deutsch gesprochen, in der Schweiz wird Deutsch gesprochen. Das heißt, es lohnt sich zu synchronisieren, vor allem weil nach den Kinos werden sie auch an die Fernsehsender verkauft. Yo creo que los subtítulos se han convertido ahora mismo, pues eso, en otra lengua franca de comunicación entre gente de todo el mundo. Però és veritat que tinc molts amics que no ho entenen, és veritat que la meva família, o part de la meva família, pues encara els hi costa i això que m'escolten i els explico, però és una cosa que és al final una cosa de país. I think generally subtitle is very good here, and as I speak both Italian and English, I often read both. And I compare, and I think they are both very well done. Las películas en esos casos llevan en copia impresa uno de los subtítulos y el otro se utiliza en el subtitulado electrónico. Es mirar para un lado y para el otro, no causa, yo creo que ningún mayor problema. First I had to get used to that box because it's kind of out of the screen and you have to look down and up again. And
that was kind of distracting, I thought. Evidentemente afecta, porque te lleva, estás mirando hacia abajo, siempre de la pantalla. Eso es inevitable, pero todo te afecta en realidad en una proyección. This is actually the fourth year we present at Venice some accessible screenings. We started 4 years ago. They were not interesting at all. Estamos pensando solamente en la barrera idiomática para las personas oyentes, pero creo que las personas con dificultades auditivas tienen también que sentirse integradas en ese proceso comunicativo que es el cine, ¿no? En un festival. We present audio description and subtitling SDH for Italian films, and the Italian films weren't finished yet until a couple of days ago. È difficile passare dall'uno all'altro perché quando tu sottotitoli per i sordi hai tutte le specifiche da inserire, rumori, nomi, e devi stare attenti anche, cioè una diversa durata dei sottotitoli. A lo mejor hay un punto intermedio que tiene que ver con cuestiones como por ejemplo, no sé, la diferencia de colores cuando habla un personaje u otro o algo por el estilo, y que eso no es tan extraño. Ahora bien, poner en pantalla, integrar descripciones de sonidos, suena el teléfono, llaman a la puerta, suena música y todo eso, yo creo que eso ya es otra cuestión. No, we actually just do electronic subtitling, white electronic subtitling, just adding all the information for the deaf from let's say an Italian subtitle standard file. We could do that because the software allows to change the colors, but usually they don't have at festivals, they don't want to have different colors at festivals. Poi per esempio una cosa che io trovo difficilissimo è sottotitolare i film dialettali. Metti un film in napoletano, sottotitolarlo per i sordi, perché tu devi far capire che stanno parlando in napoletano, però allo stesso tempo rendere il dialogo il più comprensibile possibile. Cuando se empezó con el tema de los subtítulos electrónicos eran subtítulos en display. Hoy en día ya son subtítulos automáticos que funcionan de otro modo, mediante vídeo, muy perfectos normalmente. Y yo creo que ahora mismo, con todo el tema de la proyección digital, con los DCPs y todo eso, que habría la posibilidad de incorporar varias líneas de subtítulo dentro de la propia pantalla. Usually filmmakers don't want to have two streams of subtitle of the image because they don't want you to cover the image of the film. So I think the electronic subtitling will go on for a while, definitely in the countries where it is already spread, not English speaking countries, all the other countries. Evidentemente este cambio a la era digital involucra pues toda la industria, la parte tanto industrial, económica, puesto que es mucho más barato rodar en digital que en 35. Now probably the 10% of the festival is in print and 90% is in DCP from this year. And the DCP and all digital formats allows you to insert subtitling easily for a smaller cost. El ciclo de fotoquímicos se está cerrando, es decir,
se está cerrando aceleradamente además. Hace unos años en la Academia de Hollywood respondía a una pregunta: ¿cuándo se acabará? ¿Cuánto queda al término? Y dijo: el día en que el número de salas que se conserven con proyectores fotoquímicos no justifique el mantener las fábricas de película, las fábricas de película cerrarán bruscamente. Lo metes en el proyector, lo ingestas, ¿no?, a través de un cable USB, ¿no?, y grabas la película. El consum d'audiovisual està sent molt més alt per internet. Penso que és un moment molt important i és un moment que realment seria molt interessant apostar pels subtítols i per que la gent, els vídeos que consumeixen a través de plataformes com YouTube, per exemple, estiguin subtitulats. On YouTube you can also upload the full text of what's been said without time codes, and what YouTube will do, it will turn that into audio using text to speech. It will turn that into audio and then match that using voice recognition software on the video, compare them together and see where they cross over, and then it can apply a time code to the text that you've uploaded. Well, automatic translation will take definitely control. So as I said, good translators will be involved in that because there will always be necessary to run a proofreading and to check everything. When we want to translate captions, whether they've been transcribed by automatic recognition or by manual transcription, when we want to translate them, we can either do that manually. Someone who's an expert in the language can translate them and then upload that file, or we can use Google Translate. Now, Google Translate also takes advantage of Google's global infrastructure. It's going to be so much more content to be translated that I think that good translators will be needed anyway. Llavors penso que tenen un paper molt important ara mateix aquestes plataformes i que crec que és una gran oportunitat perquè al final tot està anant cap allà. Aleshores, com que acabarem allà, això és clar, que acabarem allà, doncs està bé que el que trobem allà sigui alguna cosa que estigui d'alguna manera respectant a l'obra original.